Wih, awas. Wih, salib bosku. Untuk listrik. Wih. Wih. Oh, asapnya bosku. Unit truk tangki Fuso Oren 6x2 O3 ya. Wup. Wis. Wis. 2 unit trailer paku bumi bosku. Wis 2 unit trailer paku bumi bosku. Wih. Awas. Oh, salib bosku. Untuk listrik. Wih. Awas. Wih. Iya, hampir. Wow, oleng dia bosku. Wow, asapnya bosku. Wih. Woi. Wih, mereng dia muatannya peta. Yes. Truk muatan sawit bosku, full diesel 3 unit, hampir
Wes. Bos muda. Olengnya bosku. Bus trailer Fuso, trailer kontainer. Wes, Mercy. Maxi Aksor bosku. Oke, di belakangnya ada baby booster. Goyang itu, ada goyang-goyang. Hati-hati. Oh, goyang-goyang. Dua truk pusuk oren dan Nino Tremo Geng. Nonton ya, sampai lepas. Tadi. Trailer pau di belakang bosku. Ini jalur kiri ya. Laju kencang bosku. Woi, hati-hati, iya. Woi, hampir saja bosku. Trailer Fuso.
tiba-tiba berhenti ya. Yuk. Truk udah kustar bosku. Wes, 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 oleh dia. Oh. Woi, wush, kencangnya, wih, busuk orang dan 3 menit. Woi, woi, woi. Oke, sore 6 kali 2 O3 ya. Up. Wes.
Circular bus ini bosku.